Kung makadungog ba sila bitaw kay abi lang na kay kaaway ba. Ang sal na dia. Inis feelings kayo. Tao na ba ato ko sa sala mo duwa. Kadungog tanan. Landog. Hindi ko hindi ko siya. Sa nalulog, pisting na naman ato! Duha. Putla na. Gas is inbound. Marking new safe zone. Out gig. Nagunta, tumahan ako, boys! Nayawa na. Mo na din ako. Yawa lagi! Piste, oy! Nayawa na ko daps. Right side po na. May pangikaw kung out eh. Tara dyan sa ato! Heady! Duha na sa kabok! Duha ka buka. Gamil. Napatay na akong duha. Dapat tayo na akong duha. Usan na lang, last guy. Pado na sa bahay. Right side. Close. Uy! Okay. Mahatag ko eh. Napay isa! Pwede sa right ninyo pero palit sa. Pag-load out. Bahala Cards, na. oh, cards. Ikaw na, para duha. Pwede. Tubangan mo. Pusti, nagbuwang bay. Salamat boys. Kanina. Sa taas. Namatay ba? Ako'y ping. Dead na. Patay na. Apa isa? Try. Close. Cut. Saan yung Elicitin by? What the fuck is this shit? All squad mates are in the safe zone. Gas is closing in. I need backup boys. Nasa sa grapple. Copy. Ano ko matay? Nagid dire. Ako. Hoton mo na ako. Sige, hoton mo na ako. Copy. Moving! Mura. First floor. Enemy UAV is online. Ako sa sulod. Piste! IFK man! Hindi, katayo. Hindi, bite. Palit ha. Type IFK, to. buwang bay! Anting ang Raycon ba? Anting ang Raycon. That was a beauty! Nice ka. Pokset! Thank you for beaming. Nasa left, boys! Left! Kaling left! Copy that. Ayo! Park. Kaling doon sa park! Napay taas sa bay kining bay. Oh, what the fuck lahi mo kontra. Yawa na lagi 6 type bay! Asa ba na? Car on me. Padung sa building. Padung sa bahay. Palit na. Pistol naman po sir. Oy, left na ko. Likod ako din. One shot na blue. Nasa Sa layo. boys! Nega snipe! Oy, close again. Puno. Lang.
Yawa, on me na, on me. One shot na na, Del, one shot na na. Yawa. Crack na ni, crack na gini. Hoy, nanaw! Yawa, naman tulog naman ni ko. Sana ko. Yawa ba? Sabay-sabay! Nice. Ito pa isa. One more. Down. Okay, nag-smoke ko. Hoy, close ni Dante yan. Right, ubusin nyo. Nice. GG boys. Nice ka one. Dugaya eh. Dugaya takapatay ato eh. Daghan ko kayong bush ba? Enemy UAV overhead. Lagi. Patay na. Oh, nag-push. Mauna sila. Naway, kinawayan to. Ay, likod na ako. Yun, ano pre? Ay! Patay ko ba? Hit once. Sige ka na. Ay, timay! Listing yawa dyan ba? Yawa. Del, ambi mong kwarta Del. Makapalit ko yung ab. Squad is tracking your Sige, location. clapping money boys. Perdaps. Ana. Mupalit si Perdaps. Taipiro na mga buwang be. Nasa, ibabaw sa park. Ah, magliso. Hindi, mana. Ay, may mga ko eh. Ngita kog sniper be. Hindi na, maduwa. Down isa. Nari doon na cards. Bantay na cards. Oh, ano raw? Kwarta ay! Nani mo kwarta oh. Eh, Uy, Gago na yung tao likod na to. Crack! Down. dead. Ano isa? Grupan? Dropper. You're losing ground. Move it. Crack ang dropper. Nice. Namatay. Kamu kading, kira ka diha. Hostage. Palita. Your squad pays for your release. Get ready to redeploy. Kwarta lagi. May kwarta eh. Naglusod man tag patyo yung ana oy, piste. Ah, sa taas. Muludot ka kay wait, pusili or mukha ka pusili ko. Ayan, tagda. Dapping money, 7K na. Ah, kalakasag bahala ani oy. Di, mamatay ako das. Bisa pag madaw na ito na, mabuhi na. Lagi yawa kayo. Makuha ko gano. Bagong gusto ka gasitin Del? Pwede. Hindi. Asa naman to? Asa naman to? Nawala. Nakuha na mo? Wala. Ikaw guarding siguro. The fuck? Ambot, nawala. Ikaw sa lupa ba eh? Wala lagi. Ilang. Dami lagi. Push yun pero ma-open man ta. Sige, nag-B mo nga pulok ko. Kaya lang ba, di lagi po na madaw. Mubaw, kung beam, magod. Muuyog ko. Ano ko plates? Nambak na ako sa. Enemy UAV is online. Kanya lang. Tapos. Asa dali, nano dali. May tinawa ko. Nasa sa ubos. Down. Corey! I need help, boys. Hindi na, matay. Oh no. Nasa sa toilet. Kanang, bukod sa... Ready. Squad mates in the gulag. Wall. Copy, I see them. Yeah, it's your product. Down isa. Yawa ni Saka. Akong piste.
Pangita kung sing-sing ato eh. Monitor, third up to eh. Your squad mate lost the fight. They're asking. Nakait na ninyo? Paano isa tubig? Gas is closing in. Palitas ako be. Napay bayo. Kaya sa park. Nakisakyan ng diha, daghan. May motor. Dali boys. Parcel Ah, lang yun. Rail is active. Buy Isa, station isa. Kuha ni Carding akong PSMG bay. Pisting sabot po ko eh. Stop revive! Asa? Moving here. Asa man lang diri dapita bay. Got a custom weapon here. Abi na ako naa sa ano. Bay. Gas is moving. Sorry kag self-press. Daan ko na. Opa. Na kayo self-press dito na kunita na ako. Nani boys, nabantayan na yun tao ng crane ha? Eh, yellow. Copy. Nasa ubos ra. Nara. Tirahe! Doa. Nasa ubos ang isa. Nara, sitan dire dahil kung gusto ka. Okay. Likod din. Fire sale done. Kailangan na nato matabok boys. Cancel last. Ngayon. Go. Scratch that. Enemy here. Eh, bima sila. Ano ko? Yung smoke. Bad look. Tulbaan. Nasa sila tanan sa taas? Wala, isa lang. Nay, Cancel last. Moving. Isa lang na. Isa lang nasa yun. ubos. Di. Scratch that. Naisa na sa ubos. Marag Oh, duha siguro sila tulo. Na isa sa ubos. Okay, bakit an? Tabok na mo boys. Sabi nakatabok na mo. Wakoy, face boys. Sige lang. 64 meters na asa sa pinakaunahan dyan. 47. Usaray, ma-pick up sa ano? Heartbeat. Ako siguro na yung nasa taas. Gas is closing in. Relocating safe zone. Gulag's closed until further notice. Pinadugan. Iluhat na mag-record ups. Kasi may pakamatay. Naa siya sa sulod. You've got a loadout drop inbound. Jawa ko na biman. Tuguwang. Down. Nice. Down na. Ay, maawa ka. Nares ha? Dead. Nice ka. Thank you. Nay controlling. Ani boys. Ping na ko. Ping. Oh my god. May mina. Magkambak yun. Dali. Palit ko give up. Doon ka team ni Dire ah. Plate din. Wala kay plate. Dito gatong gipatay na ako daghag gamit sa taas. Safe zone. Kora ko. Gas is inbound. Moving. May Okay, tao ng nag-snipe. hills. Nataw sa hills. Dara. Live ping. Ayun lang yung biman ha? Place lang, yawa. Napay nag-snipe niya dire sa taas. Changing mag. Thursday. Napay nag-snipe dire. Crack na rin eh. Crack na to. Apa? Apa isa? Kaon gas. Last mag. Matay ang buwang.
Duha pa ni. Ano siya? Down one. First dead. Gas is moving in. New safe One zone more. Dead. Stressful. Nay tao rin. Moving. Yan, niambak na. Beam. Crack. Oh my god, 1 kill na 1 shot ton. Kita ba eh? 75 na lang akong AR boys. Extra. Air, dropping air. Ayaw na tao dito sa big building. Big building. Kuha ang extra din. May tao main building boss. Mapalit sila. Dala. Namalit na. Pop ko. Taghana oh. Ay lang, positive. Moving here. Putang ina, wala na down. Left side sa unahan sa left side. Ayaw mo Tara, usap. To the AO. Ano yun, Be drop ha? advised. You still have squad Sakong mates sarap na to. outside the safe zone. Anak, kita ng blue. Ana ra ka blue. Nasa ubos ni mo duha. Lagi. Ana ra juga, ana. Para. Na isa ni mo pila. Lagi. Di ko ka-api ka na. Kay. Nakoy bala ding. Mangatag ko nimo. May duha dire sa taas na ako. Ah, dapat malas na. I'm reloading. Kaya ana ra ka kudap. Okay, dito ma. Nasa la sa sud. Tapo ra kita boys na. Smoke ka rin. Palit. Uy, masaga rin. Ay, putri pa. Nice. Apa isa ding? Ateo. Armor eh, yawa eh. Head to the safe zone. Armor box boys. Mga drop ko boys ha. Amor, drop na bit. Taas na ako ah. Hold the fort, hold the buy. Bueno pues, yo tengo que salirme. Oh, Leon. Go buy, Leon. No buy, my friend. Sulod pa ang taas. Oh, dapat sulod din. Bro, naitawa ning Pikas Con cards. Bro, nani. Okay. Ambi kwarta be. Ay, kudap. Wala, puro 70 na akong kwarta bay. Amo di be, kwarta be. Kwarta ninyo duha. Enemies are dropping into the area. Moving. Down to. Safe zone relocation. Ilan? Ato ang bilog. Eh, korta! Yawa. Get to the safe zone. Eh, korta na! Drop na ako, 5-9. Nanawi sila. Requesting recon at high location. Close na. You're in the top three. Nice Don't cover let that. up now. Unping ng mga ano be, mga gamit. Unping ng mga gamit be. Moving here. Circle, wala na. Naikadagan na rin. Pero... Crack. Patay. Nani. Yay ka. Nana ko isa. Ala, muntik pa mamatay. Nana ko isa. Patay ko. Tara, Diyos sa Pikas, ang kuha mo eh. Side. Crack mo dyan. Nasa lawas na ko. Gas is closing. Na-plate siya ron na. Na-plate sa lawas na ko. Shoot sa building. Right building. Nagpundo na. Sa ubos. Tubito. Nasud. Oy, yung cards. Ay, yung dagan na open. Yawa. Diyan. Ito na.